Hi guys, gandang morning. Since kompleto na naton puhunan, tara, upod ka mo kay kukuhanan naton ang kapasian. Didi na part, gintor kita hantag iya, Sana all. hantag hinpasi. Ngan para makapili kita kung ano nga pasi it aton karuya. At kay mga buyag, agi daw kay maaram hera nga kukuhaon na hera, sigit panuksok. Kukuhaon ka na. Adi man oo. Yung mga Nananago. Nayakan ada ini hala paglilitsyon kita nga bata. Ayaw, di ba? Hanatapos na ang cheri-cherika, pinapili na kami kung hainan amon. Since nakapili na kita aton pasi, pag hinahinay na kita pagpauli. Duro good hin kabuutan namon pinalitan hinpasi. Kaya aside na ginhatod na kami, ginlibre pa kami hinduha ka kilos na pre-starter. Salamat! Asay ko naman kita adat nam ayam. Sige dat paro papansin di dat kalusada. Agi daw kala kay sige pataro talabo. Agi daw kulang ko pansin. Ayaw, di ba? Kaguin maligis ka otoy. Nga para-paraya ba? Takay na alayo na naman tak mga kapaturan, hira nagbitbit ang kapasian. Since nakadtumanan na akon uya, Sana all. iya dayon ging sulod ang kapasian. Ito pa na usa. Iri ini. Nakap karabat yan na usa. Di matambok buyag. Hindi. dito yung pagkaon. Katoy, dapat maaburin. May da nagyap hera solar kay para dire ini pangawaton kun waray bantay or para dire sak anhin bis ano la nga mananap. Na nag-alog nagyap gudan akon partner para pag waray kami may dehera stock nga water kay hinani man iton magtutubong. Salamat! Fast forward han mga kulupay na nagdagkutan akon uyab hin katul kay para ini dire hera paglamokon. Tublaanay kita rida, ayaw hingalimot pag-react, pag-share, ngan pagpalo nagihap. Salamat!